Falava o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. With Radio Samoa 1593 AM.
le vi inga ma le whaftai e whapenano tātou whaftai ei le lofa malanga le leo le tua. I le nei fo i aso sa pati ia po le nei fo i aso sa pa ia o le tua. Whai o na tātou au dia mai le lofa malanga le leo le tātou tapa au sili le langi. Ia wa tātou au dia mai fo i le ambatanga o le nei fo i masina i lo naso mua mua o Februari. Le nei tau sanga lu ono ma le tātou savaringa amata. O le nei fo i tau sanga. Fo i eile vi inga mal whaftai le tua i lana tau singa. Ia le ngata fo i lea o lo na lofa mai pia ia te i tātou. Ua mwhai ei o na tātou au dia maile nei aso ma whaapopo. Ia i le soifua ma le ola le tātou atinuu. O se aso whapitoa fo i e whapenao no tātou talai ai. Whai toto o malu tapua i te itasi. Ia ma tātou rufale ma tātou whaafo i ai o le vi inga. I le e ona matatau i ai le vi inga. I so o se fata whaitaulanga. Le ngata i tutonu au kilani nei, ia a o nuu tutua oi foi, whapena foi nisi atu nuu o le nei lalolangi, ua mawhai o na au atu iai ia le tātou tautua, ia ma le au onanga pei o na iai le nei foi a fiafi. Ia manatu sa solonga le leilau tāpua inga i le nei aso. Ia pei o na iai le sa ili mai o le tua i le tāpua i le anganga, a toa ma le wha maoni. Tātou te sulai lo na lofa lo na anga lei ia manatu sa maua lunga ma mantango fie sona vi inga i le nei fo iaso sa pati le alava le upu fola le atua sa e whaafafonga iai tu leia mai fafonga o ana au na whaafeangainga o nise mauto finga i so se e kalesia sa whamanuia iai le atua i to finga pe o na iai le folaina ma le launga ina o lana fionga, ia tau ina ia pa i se ele le lei o se fatu e ola mafua tupu ma tāua ma o ngā mō tātou e maise ia o nisi o whapena o na maua mai le tātou porkalame i le nei fo i aso sa pati. Au tali tonu ai, ua tuu ai le telo nisi avenga ma nisi whaafi tauli, I to tonu o le malu o le tua sa e a ngai iai. Ia ma e ta talo leo alava oe whaatasi ai ma le matango fie ona vi inga le nei aso. Ia ai le ngata i lea. Ia o le upu fola le atua sato e maua i seisi. Mapusanga sato e maua i seisi. Ma faufaunga fau mo oe. Ao tato iai le tato savalinga i le nei soifuanga. E le tu mau o le soifuanga e so se mea lava e te tau lava o na iei se vaenga e whapena o na sanga mai e whapena ia o na whawheto ai ei tātou ia i mea o le nei o langa ma le nei soifuanga ia o loo e soifua ma o wolai ia mumoli atuai le whapteitele ia na au na ia mai lātou uma pei ona awina mai ei le upu fola le atua ia awa ia le soifua au na a meise on lau sa valinga i le nei fo i masina ua tātou iai. O whalofa ma whaatalofa le tautua a le Radio Samoa se furulima i watolu a mo oe i le nei fo i vaenga le a fiafi. Maua fo i le avanoa e suitulangai ia i le sunga i le ao ia taito taloto. Ia pe ona iei nisi fuafuanga whaale ka le sia. Ia o le mawhai ai ona whaawawina le tātou tautua. Ia ona o le vala awina mai le atua pe ona iei tō whinga i tō tonu e ka le sia ma le au aunanga. Ia pe ona iei i le ngaruenga le atua. Ia manati o le a lea whaina le i lo whina ngalo. Sa vali mai fo i lo whaatau waa e whapena. Ia ona tātou mafuta ma tātou vi ia i le lofo le atua iala. I porkalame wha ngā solo le nei vaenga o le fiafi. Le ngata i vivi inga o le tua, pespesenga wha le nganga. Ia ai o se teimi o i luma o le whapena. Ia o na auto waa mai eian au na wha whiangainga. O i lātou o lo whapena o na whaaturangaina tātou porkalame. Pei o na iai le nei fo i aso sa. Ia e vi iai le alofa melanga le lei o le tua. I ana au na ia meise fo i o le maua o avanoa. E whapena ona fola aila na fionga ia i le tautua a le Radio Samoa se furulima iwa tolu a mo.
Apia fo ile maua seva noe te sia sili sauninga ia ono tulanga i ngā luenga ma nisi fuafuanga whaare ainga o le soifuanga le naolo o tātou iai. Te taulawa na wha mua lau ngā luenga ia maua fo i sina vanoa ia whailawa fo i ona e lotu mai ai lunga upenga te whailangi. Iwe waile use mea leanga le nā mea ia le vaaia ia lau whaife au ia te oi tutonu o lau ekalesia ia au lai maua lea vanoa te whaalongolongo mai ai i lunga upenga te whailangi pia whaapem whaiona live ia le telo ekalesia i aso sata i tasi. Ia vi ia ila le lofo le atua ua mai ai au ngā luenga le nei aso malo le wha malosi malo fo le tauatai ia malo fo i le finau ia uafe au ngā luenga pe ona iai tātou le nei a fiafi. Tautua le Radio Samoa ua se 45 minute ua te ai le tūlai ono ia o le tātou atu vi inga o le tua ia awala wa fo i lau whaafonga i le nei fo i aso sa. Thank you.
E ala na vivi ingo le tua mai le kalesia e whakasa tula ele. Fatasi ai ia ma vivi ingo le tua mai le whakasa mai tanu ngā manono. Ia pe one e le tātou porkalame o vivi ingo le tua. Ia amatai fo i le tātou tautua le nei fo ia fiafilo nā so sa. Ia pe ona ye le tele o whea mngaruenga pe ona ye tātou le nei aso. Mai se ai o le aso whapitoa. Ia mo vi inga o launga. So se porkalame whale nganga e vi i ai le tātou tamā o le langi. Luas 2 minute wa te ai le tūla e ono.
ingo le tua mai le kalesia me tutisi mai whangatongo. Ia i Amerika Samoa, ia manisi fo inao vi ingo le tua. Ia awale tātou Port Kalame le nei fo vanga le fiafi. Whaatalofa ia whaafawina Danielu. I lungo le tātou Facebook page le maumali tātou Port Kalame ma lor se fo manuia whaafawina. Rachel Sifa whaatalofatu mai lungo le tātou YouTube channel. Le mafuta mai manukau le mamaua tua mamatou. Vai vea malor se fua manuia whaafteile whaatasi mai. Whaatalo whatu ia filongia, Sao Pita. Le maua mai le tātou a Port Kalame. Ia le ngata fo i lei lungo le tātou YouTube channel whaatasi mai ai whaleata. Ia malor se fua manuia whaleata. Whaatalo whatu fo i le tātou Port Kalame ia anaua tala i leva. Le mau mai le tātou tautua, whaatalofa tu fo i a panapa, si la whau ngā luenga. Whaatasi mai le tātou Port Kalame, Sunny James, i fua manuia, manuia le nei asa pati Sunny le ngata fo i lea. Whaatalofa ma whaaferoa e Salina, si osi lungo le tātou YouTube channel, so i fua manuia se uso i a lave na nai, ia malo lava whaafteile whaatasi mai le nei a fiafi.
Vivingo le tua le foi vanga le fiafi mai le kalesia meto tisi mai tanu ngā manono. Ia, madisi no fatunga peo na yei tātou le ni a fiafi fatalo fatu ya Christina Tanu Vasa. Faleata so i fomaruia mai lunga le tātou YouTube channel. Ia, fatalo fa ma whawhiroa ia tawa i le vau te vanga. Ia, le mau mai le tātou pon kalame James Collins Pesau. Lunga le tātou YouTube channel le mafuta mai te komai Washingtone ia pe ona yei le marulu o le toa tenu i le nei fo i tau. Tā Stiva mafuta mai campo i au se tālia ia ma le toa tele ona ia tātou o manai paanga pe ona maua mai le tātou porkalame i le nei fo i vanga ole a fiafi. Whanga solo nei vivinga o le tua ia wala wa fo i le whaafonga mai le tātou tenu. Le ngata fo i lea ia o oel nau e fia ngai mau malo longa. O mai a ngā luenga, mai a sauni ngā lotu le nei a fiafi, vi ia le lofa maleanga le leio le atua, se fulu valu minuti o na tā leo le fito.
Leo tulai mai le tātou teimi le wati se fulu tolu minute o na tālo leo le tulai fitu. Lunga le tātou YouTube channel whaatalofa ma whaawhelua i a Vili Solia. So I fua manuia Vili whaaftai le whaatasi mai alo whatu. Whaatalofa atu i a Napalu Mate. Palu le mafuta mai sini au se tālia I lunga le tātou YouTube channel. Ia le ngata fo I leo leo tele na i tātou mō mana i tātou paanga. Ia pei ona maua mai le tātou podklame male tautua le Radio Samoa. Se furulima iwa tolu a moi le nei fui vainga o le a fiafi. Whanga solo peana i tātou vivi inga o le atua. Masalo se teimi o iluma o na amata leo na whanga solo a tātou podklame whatu langaina. O le nei fui vainga o le a fiafi. Ia a tātou mafuta pia I maua pia le ngang o le atua mo tātou. Ile nei fo ia fiafio lona sapati ia ma por kalame whanga solo pe ona iai. Oh,
Ole au fai pese ale Melissa pen markava le na ia ole pese le na Yesue o oe o lo'u lafitanga. Mana ia tele le ingo si pese lea. Ia e whapena o na tātou a apa ia i le tele o teimi o whaafita uli. Ia mese teimi fo i le wa e taunai. Ia tātou uma. No winga o le tala i le teimi te whaalongo i fo lava wa a mata o na e taunga o e tuu o ilalo ona o tala ma upo tangata. Ia ai one ngalo ia te o le soifuanga le te soifua ma uwola i whapena o nanga. E ei teimi e whapena o na solonga le lei ei le folaunga. E ei fo i le teimi e le lei ei le tātou savalinga. A o mea uma e tele ina tutupe te tupu mai lava i le loto i fale o ia o nai o tātou a inga. Ai aveala ma mea e whapena o na tuuai tātou i lalo. Ai whamai upo le pese. Yesu e o oe o lo'u lafitanga. Ia o lona winga, ia o le namea o ni ia tātou fuilele tau mawhai na ia yaini si vaenga e whaa ono a fia ili ola ma le soifua ai tātou tuu peilu mo le tua ina ia whapena ona soaswani mai eile ngango le tua mo tātou i so siaso ma so o se teimi. Whanga solo pēna i tātou vivingo le tua manai pespesenga whale nganga ia wala mafo ia le tātou anga i atu i porkalame whanga solo le nei a fiafi. Ina ua 5 minute o na tāle o le itu la e fitu ia ai o lo manai a pēa le a fiafi ia mua malo longa pi o na iai tātou. Ole avai pese ia mai ale Samuel Worship Center i Mangele. La la la
Fatalofa le tatou Port-Kalame se uso ia Weta Sisters ia malorso I fua manuia uso mai lunga le tatou YouTube channel whaaftaile whaata si mai ia le ngata fo ilea whaatalofa atu ia simi ti mai lunga lavo le tatou YouTube channel. Fili mea le lei to nise nona malo le soifua manuia le mafuta mai Victoria I Ausitalia I le pito nuu Craigieburn I Melepone malo le soifua manuia ia si mai tai mai malo whaaftai le whaata si mai I le nei fo vanga le afiafi ia le ngata fo lea o nei wo mapaanga pe ona maua mai le tatou Port-Kalame. Whaatalo whatu ia ki unga le mau mai le tātou tautua, ma lo lava sui fu manuia uso, tele whaata si mai ua 2 minutele wa te aili tu lai fitu pespesenga whaale nganga mai le tautua le Radio Samoa's Fululima, Iva Tolu Amo. Mai le vavau I le whaavavau, tu mau oe. Ole papa ele malue lue lo olo mawalunga o te sao ai mai le malosi ole itamai le vavau le whaavavau tu mau oe o le papa ele malue lue lo uolo mawalunga o te sao ai mai le malosi ole itamai lo uanganga famanu mafafetai ole atua ole vavau na te umau oe si ia elo leo malanga elelei oe Malulu e mea uma moa silafia e ia o umanatu le tua le maunga le tua le vanu bua bea olo lelei mea uma lo uanganga famanu mafafetai ole atua ole vavau na te umau oe si ia elo leo malanga elelei oe lo uanganga famanu mafafetai ole atua ole vavau na te umau oe si ia elo leo malanga
Loa fo'i lona ta Luma Ole bauma Tufua o Torokota Naia tuua Moa'u olona ola E ana fai ele ole no falena O uama tu le sabi Le se fe tu ole lagi Le ai se anu e felele ai Ana fai ele ole lo falena O se tala fa o le lagi E se la mona fa ape E ana fai ele ole lo falena China ia
sunga ya le apai tō whailua manisi nao pespesenga whale nganga mō tātou le nei vaengo le a fiafi whawhelo i atu le tātou tautua ya filongia saopita ia le mafuta mai le nei a fiafi soi fuamanuia filongia le nganta fo leo ki unga le maumale tātou pun kalame Tony Senona malo le soi fuamanuia ia whaatalo whatu fo ia kone Leo tā ngwai mafuta mai Texas i Amerika ia i lungo le tātou YouTube channel ia ma le tātou porkalame pei ona iai le nei vaenga le a fiafi manatu le a kakula pese le tasi ona usia tule vatu sine tātou whamalosi ia mai nisi o au le tumo sina swinga le titi o le tātou porkalame mai pese pesenga whale nganga ma vivi ingo le tua o le nei vaenga le a fiafi futolo minute o te ali tu la fitu Faingata mama fatiana O Yesu lo malama lama Fo iatu malesana momoni O ia e amaoni Malu e polo uali Oi le langi lo tanu moni Sea e alele o langa O se puau e mame mo langa Te fo ia tulei I le ali O ia o lo la me ai Yesu e fia amea ita Maseta si o amau auna Pa imaya ua oa ngasala Pa afou ina lo o langa Fia au na fia pa iatu Yesu e ilo mamalu Pe atu uale nei lalo langi Yesu e iata faatasi Sea e alene o langa O se puau e mame mo lama O te fo I atu nei I le ali O ia o lo la mea Waso ia o varongolongo le kangulua yesema malongo falkuanga no fa po e fa pela kalungu yes kusa fa pela kalungu e fa pe melel kalia fa po no kusa fa pe yes e fa pe fa po vai la le mangai o le palengi makaulia o kamaloa kalongo al kanguru venga le ngal ka ma pe yes va pe fa po vai la le mangai es el pasi es el tum
Ai wharongo mai o kou kinga. O iska ka pire ke whawhingi. Ai o mai lola auki. Ko a mangkua lo makua. O le mele nga kupu yo ya li paka tsunami. E la kala ke lo ke le wharongo ye. O le ko inga nga. Wa laku le mangalu yuka. Maua ko inga maua lo. Maula ko inga le uru. Mau whapea. O saula le ngalu ikai. Alai mau ko inga. Yo wharongo kuru whapea ilunga alewa kunga lai sefe merang whangau. Whamelo ka maiki. Papa! Ua umare tsunami. Ke keke ko i. Ama kau lia. Kikiro. Ule se ie. Alai kuwa ko i. Meka maiki. Ale walu ke wa umare tsunami. Kuwa wapea ko i. Kikilo ko wapea ko i nga whamai. Alofa kulu kou kinga. Ala ko e kapal kinga. Wale kapal se ie awa kapal kinga. Ko vai el mormor ka u kinga. Mera va ke ku se vango kinga e val ngai koing. Sa ka ngo va pe fora fa. Ma se ie. Ava mai alo fa ku kinga. A fai ke le ma ku ala ko fa ku le skala le kas. Fiku ma singa. O le iloa ka maro fa le asi. E ba fangoka alu le va wa fiku masinga mau ai foi papu ngi kingi mau ai foro ave ro ka malo ku fa mai wa kwale nga fai au ko ya nga oki ave kausi fa mai kausi mai wa makanga le longa leo ka ukala ia wa kapua i mai folia ku o sa moi i le ka malo le wa mau ku kala fi le ku wa sa fangonga uma sa mo ia ke ilo o mau kala le ra manguia kuro long ko ruale oi I falasi e kolo o e la wa kolo ku ngere e fingere oi papungi kingi falma alo fa kali la ku sa kapua ila ku ko ke fongi mai ya le wa kolo mai sanga su sanga e ko mai sanga kali lo kamar ke foki o le la fa pe ia kangaka ai la sa wala le fa longo umala ku uma bakamaka ai fa pe la pe ia fa taia tu tatu tu no mo le tapu inga o le ua fa tai le tu me sino tali le tu tal sanga le ua maua o le ua manuia ai va menga fa yaku o le wa mai oi kala al fingi ai fa merkala o kama sanga o le su sanga sanga alo le kama sanga fia laku wa ngalo ale fa kaila kungu e wa ka kongura ka wa kinga kau faile kau faule ma ngalo mole mai ai le upu mo fa mai fia la ku e ale na onai vaenga le nai fa pena ona molia tu mota tu ne o le vaenga le te momoli atu le sunga le whawhianga inga le tā ua o tina. Ia pe a maua fo'i ni o lātou a wanoa e fola ai le fionga pa ia le atua I lea e ka le sia ma lea e ka le sia. Pi o vaenga le nā le entam whai ia Pastor Joe Amosa. Ia e whapenaona momoli mo tātou. I le tā ua telo tina ia so se mea. Is tā ua tele ia tina ma le nātu sao. Ia ua o asola. Sea o ta vaai si tina o launga. Ia so ia iloka ika foi kupu mai kukongo e kalesia ma le tele foi o kalesia tantia sia ima angalue ai. Sea o ta vaai si tina o launga. Ai whawhetaila I le neva I teimi ia o to tele a tina o ta vaai wa whaonga ina. Ia I le launga ino le fionga pa ia le atua. A wai maa ngai ia foi o le tūlanga pe o nei ia a manatu ia malangono tina pe a whaonga ina he la tu te fola le upu whaoina le atua. Le winga nao le tala a le sunga le whawhenga. E ese ar pasi, ese le patui.
Ia ai foi ni sitina a mo wana ia la tua vanua e fola le upo le tua. Ia wa tulanga fuli le pi e va ai mo lalo i foi ni sio to tele o ni sio ila to. O le nei vai tau ia masalo wa le failonga ina wa le nga o au na le tua e patino iai ia ai wa tele a foi ana i tina o fa ngaina awale la ngaina ole a fionga le tua fa felo yatu ya vise sio a fele ya malor se fo manuia mai koe ki burn in melpone au se talia faleanta malor se fo manuia ya ma tanto por clame pespesenga ya manai manatu mai au ona le tua ilo umanatu atuya Taimi uma olola semana tua oe Au mai le lofa tu noa no te wha a whaina Pe a whaiwa le lawa sa utau singa No utina ele ngalo no leona O lau o te au maia no file Au mai le lofa tu noa na te wha a whaina Ai se ia u whasoa I au lo whaima Te mana tua la tatala noanga Na e unga o mai lo ulima Loto tele sia utama Le aina ma le au nanga E te mea mativa I se mea Pe a e wha mua mua le tua Tau tua na lou a inga Tau si le leile au na le tua Tina e le mawhai na ngalo amu La wapo I tu umumasu Tulela wa ilo umanatu atuya Ilo umanatu atuya
ke ola ai e ka kaunga e vi ai i le ali salamo e se lau fai mai a mea uma lai ko kongu ya hau vi i le ali se ka ngaka e ola fai mai le fai salamo e ka kaunga kau vivi i le ali kaunga kau vivi i le ali Mele nengo fai ka ko pressing. Au ka ko afia ko pressing a mai. Siva mai. Pengi fuma fo ie o le banga ai mai bungo fo mai le. Ai sei fai la ka banga le malo. Ai fai no ka banga siva oka. E alu le masima fai mai ave un mukuli me mai ai o mata. Ma ave o vai ne mai io visu oi e ole mange e luma ole mange e lalo mai asa ai ansiva moleri e mai e che no e che le consiva fai mai o por fai salamo vivi ia nei i le ali mea uma lava e manava ke ni ke manava ke ni ngai kauina vivi i le ali ngau manava e ke yo praise the Lord le anga o na le ese le akua la manava e ke fiu ko ka praise the Lord ai ke lola e o ki ai umala vi ima e sa fa foru lo fai ba Kainu foi la blau foi bol al maudi foi mai pe mau ka. Ne nga la nga la ku fo mai ko ka ba ba ko mu kama. Ya ma mai lora yo le to si foi mai. Ma kwa sai yo au ba la lo au ba. Ya ma lora nga mai lo pusa la mai. E che sau fa un luma hole ali. Yo. Au kako se ilonga o mure lima o ma kapa ole ile e ofi se ilonga o mai o fai mai e fa ma mure ti vai mesi fai anga se mo venga la kama ya wa ka fefe aka ke oki loa e fa vale ai ora ai fefe oki Feola, pica com o Superman, foi mesmo, Catwoman, foi mesmo. Ai, ala cavaca, mas eu que vem, como mulher. Mas eu sou bem, mas eu sei. Só a saúde cavaca faz pena ya, o mau faz pena lá ya, nem quai. É por ele o mas mais ele. O cabelo, mas vai comprar ele, o né, isso é so va fa ai ai sia malusia le sa wal fa sa mo sa ne un po kan le pe fa sa mo sa le so i fu a vivi io le tamata i lona atua wale ge isi kai ni ole ko e kile wa ima wa fa o TV fa o pinko fa o isi ne o ke mi ne wa maka pi tasi pi o fai ko mai lai ai ke lo fa fika uri e ko mai i fa na o sa boa ai se a pinko matua ai sa ule si pinko la fa na a ko e o su e ma ku pe du me la kasi ma ne su e ku pe ne ka le si o pinko ka ka ve ya ku mai pinko ma fuka ma kinga pinko la pa ho pinko ni ka le ya o ana fai se pinko sa kangi la fana uma mama mai nele e esse ar sa wa ki apolo e sa fu imane pe e o fu mai fa ma moi a ore kapi nga o ka ko so i fu a vivi ile ali a mele ale sa pati ya ile
o nai wha manatu. Au iai le tātou atunuu le tātou savalinga o le nei vai tau o le toifuanga e moni masa o le lei. Se tasi o auna le atua o whai ilangi lana fo launga ia ai langona pea i tino loto manganga le tāu o le whea ur ke miringi. E inisi o whai launga e tau mawhai e a fei ia le whainga o lātou launga mo lātou whamatalanga. O le mea lau tupu, mo tuu i ailenga ngana whaalo alo, ai ua le sao ai masao le kiliva ina o le wheau ina ia malamalama le whanau. Eoe, ea tua ia tātou mātutua, po le ale kua inga kami me iei le whailaunga wa e malamalama le leiai. Whamai le launga se tātou whai wheau sa o iei le lantou sauningo, whaisilewa. Tātou ia lau whailaunga ia e whaitete le teimi e te launga ai. Langa e sili lea ta mai o le tangata lea sau whai mai lalo. Nai lo oe lea te tū i lungo le pule la. O le wheau tau moli o le neifo ia fiafi ma nai wha manatu. Tu sao le ngangana. Ina ia whaingo fie o na malama ai. Whapitoa mo le whanau. Whapitoa mo le whanau. Peona utaua. E po le alawa le kami mai e le whailaunga. E malama le lei tātou o mātutua. I so se tu ai ngā upu ma so se tu ai ngā whamatalanga. Ai tu sao le ngana ina ia malama le lei alo ma whanau. Ke vai o ia i ese a fo ia le lātou soifua ma le ola ma le tupu ai. Lātou te malama le lei. I vaenga ma meo lo tutupu. Nai whamanatu mai lana au na wa whailangi le fōlaunga. Vivii i lea lii ia manu o maualo wa vanoa. Vivii i lea lii mea uma e whaimangava. Nai whamanatu nā mo tātou le ne fui vanga la fiafi. E raua se fruiva minuto na tā leo le manu. Oh no.
fa sa tau roai le ali na olangona leo le tangi lui mata malingi tama fafine a Jerusalema ua tau fai tangi tui le ipu ua si itia le areto le a ua tofito ofi e ui o atu o se fita fita roma na sasaya te ana olangona se mamaluinga ese taule mafaina o talia na pongisa lelangi inawa alanga lo utama talia mai lo wanganga na uiloa olea le natangata na moto atuli na faabau ilona satamro Alleluia
Si whakamatanga o whio sunga ia le malu pen anae. Ia manisi nā o pespesenga whaalenganga ma le tātou Port Kalame. Ia a mise lava ia o le nei fo ia so sapati e whapenao na tātou malolo ai. Ia mai sauninga lotu le ngata whalinisi ka le sia lo whanga solo le lātou sauninga. Ia o le nei fo ia fiafi. Whatalo whātu ia whaleata le ngata fo i lea tirisa ene lungo le tātou YouTube channel. Ia, malo le seifua maruia, malo fo i ia le tawatai, ia meise lava fo i lo tātou iai, ia inai malo longa pi o nei iai. Te amanga luenga meise ai, ia o le nei aso sapati patino lava fo i. Sau ni ngā lotu le ngata fo i lea, Port Kalame whanga solo, ia au tala vaua o ngā sa. Ia manisi vaenga o itu tino e kalesia ia pe ona iai le nei foi aso mo mo Februari lua no valu minute tale valu o te lei mua i va aia na halai ona o wala au le ni e ui wana o se taimi Yesu tali ala tu talo fa mole mole po o mana umi oe Unisi taimi te a e ai maunga Unisi taimi e so le vasa Unisi taimi e te ui le toafa Ia ola lo uanganga E malo si lo alofa Bea o mai leleanga Unisi taimi te a e ai maunga Ia ola lo uanganga Tamu mao ma oe Sa o manatu e whai mo fie Ua o se i o wala A o te tau tino nei A o to atuli O a ule nei Yesu e tali ya mai O nisi taimi e te a e ai maunga O nisi taimi e so le vasa O nisi taimi e te ui le toafa Ia ola lo uanganga E malo si lo ualofa E o mai leleanga O nisi taimi e te a e ai maunga Ia ola lo uanganga O nisi taimi e te a e ai maunga Ia ola lo uanganga O nisi taimi e te a e ai maunga O nisi taimi e so le vasa O nisi taimi e te ui le toafa
Le watu lai maile tatou taimi le wati le nei foi vanga le fiafi fitu minute wa te aili tu la e valu. Tatou whaafonga pe ma whaalongolongo i nei pespesenga whaalengango le nei a fiafi. Te lo mai lopo taunu ule tatou por kalami o le valu le fiafi o le sope o na masani ai. Ya, alaise me o iai, ya manatu ai o pisi nei o auna le atua. Ia ai ole ama faila foi ia ona fanga solo inisio taimi ia manisi foi oaso ai tatu fa fonga pe ma fa longlongo i nei pespesenga fa lenganga pe ona yele nei vanga le fiafi ia ma tatu maftanga pe ona yele tautua al radio Samoa se furlima iva tolu amo malana tautua le nei foi aso sapati. La me paolo ula le moni mawina o le tai ala ilo ulanga o le moli e le tine ya mupea avea o le pongai o lo uola Yesu oe le malama lama usurungi ailo ulanga e yaile ola e afua mai I maunga talale langi ilona mamalu utita utino lona lofa o e lama Yesu le pongai yolo ule yola Oyole molina oilunga ola ulaulau Fa'amala malama inai lau fanau Hena o sira mumu Se imawai se mafana fana Wala balea mo ita bolo uanganga Yesu o oe le malama lama Usurungi ailo olanga E aile ola E afua mai I maunga Talale langi Ilona mamalu Utita utino lona lofa O e lava Yesu le pongai Olo une yola Malama lama usurungi ailo ulanga E yaile ola e afua mai I maunga Ua talale langi ilona mamalu Utita utino lona lofa O e lama Yesu le pongai Olo ule yola O lama Yesu le pongai Olo ule yola
Jesus, you're all that I need. Lord Jesus, you're all that I need. Lord Jesus, I am nothing without you in me. Lord Jesus, you're all I need. Lord Jesus, it's your healing that I need. Lord Jesus, it's your healing that I need. Lord Jesus, I am nothing without you in me. Lord Jesus, you're all I need. Only Jesus, you can see me and know what I'm going through. Only Jesus, you can touch me and heal my broken heart. Only you, Lord, can restore my joy and laughter back into my life. Only Jesus can satisfy my soul.
Ole si fonga mantango fiur sunga I le whaawhiangainga Pastor Poni Fonuti. Ia manisi no whatunga mō tātou I le nei fuwaenga ole a fiafi. Ia ma le tātou porkalame pei o nei ai. Ia le tautua a le Radio Samoa se furulima iwa tolu a mō. Ia le wafai lo mai ule whatunuina le tātou porkalame o le tau le valum saluna o le tau le iwa. Ia olo I le tātou porkalame whatulangaina. Ia me le sunga ia Pastor Titi ma le whalitua ia Tania. Ia pe atale tula iwa o le nei fo ia fiafi. Ia ma le tautua a le Radio Samoa se furulima iwa tolu a mo. O whalofa ma whatalofa le tātou porkalame mo oele na whato a maua mai le tātou tautua le nei fo iwanga le fiafi. Ia ma lo le soifua maruia. Ma lo fo le langi matafi. Ia wa ia ma lo longa pe o ne yei tātou le nei fo i aso sa ia pole sa pati o le tātou li ina ua mawai mai atu sauli ngā lotu ia pe ona iai ia le neifu iaso pe ona masani ai tana leiva ia o le tātou purkalame le nā pe ona masani ai te ofalofa mwhatalo whatuai ia le tātou purkalame mo I lato umalava ia pe ona maua mai le tātou tautua ia meise le tāpua inga nai ta mama nai tina mātutua ia o I lātou whapena ona maua mai le tātou porkalame ile nei fuwanga o le awhiawhi. Ina ua tula mai le tātou te milawati lea ua lus furumirute ia ua te ai le itu la evalum ma le tātou porkalame pe ona iai le nei awhiawhi. Amasinonga Uoilo ele ai sawanga sala Ai ulefi li filinga atakata Etatala baraka Ile finangalo olo tama ila iyo taulu ai awa nei faya lo uloso a olo finangalo Silo sa tauro Ai muli manao mayo solo Tau pao atuana I kolokota Ina iyo sa oloto
lo utamai ai se ae wa e tu la fo ina ya Alofa i o tua oi Au e malama Se ia muta Le nei folaunga Fa atutua ma fa moe moe Ia tu ma peo Alofa ia fa sili sili lea E o te tautala I ngangana A angelu Be fai moa ule lalo langi Malona mamalu Auna Male alofa Ele toi aunga Ugi fofonga lo ufa aula Alofa i o tua oi Au e malama Se ia muta Le nei folaunga Atutua ma pa moe moe Ia tu ma peo Alofa ia fa sili sili lea Fa atua pe asa vali ia la nawa Amoe moe e malutia oe I whai ngata Ia mana tua O le alofa O le alofa Ua sili sili mea o mana Alofa i o tua oi Au e malama Se ia muta Le nei folaunga Fa atutua ma fa moe moe Ia tu ma pea Alofa ia fa sili sili lea Alofa ia fa sili sili lea E ona pespesenga le nao le nei foi vanga le afiafi mai le sunga ia suliveta kurene. Ya male tato por kalame o pese pesenga ia wala foi malo longo le nei aso sapati ia ma tato tua pe ona yai. O falofa ma fatalo fatu mo le totelo le tato tenu ia pe ona maua mai le tato por kalame le ngata foi leo le tautua fa au pea mo oe.
Ia ma whaatalofa ma whaafeiloai mo oele na te mafuta mai lo mota ia ina ua mai asauni ngā loto le nei fo yaso ma lo le soifua maruia ia ma lo fo i le tawatai o le nei fo ia fiafi ua afa le valu. Tai au. Alo iei fo iei nei tai au nei maftanga. Ano nei kol nisi o lo whaatau ia te ia. He loves to come in this kind of conference, especially when we talk about him, the third person of the Trinity. And he's here. And every time we come, he'll be here, and he's here with us. Wave your hand to the Holy Ghost. Hello. Hi. Praise the Lord. Whamea le tautinonga nei tama. Ia e whabena fo i se tautinonga la tau. No le pauneu se avanoa. Whabena fo i o na tulai ai. O le nusu tolu neu tau sanga le maua maftanga ma le anganga pa ia. Pato a whawai le te si iwa tolu. A o unga lue i ngā luenga le Youth for Christ. Pato a uma lawa le malanga pio se priski le afe iwa se lau iwa lua. Le sa Fayel Crusade i le Apia Park Stadium. Sa te lia ai e tofilau ma nisio le pale mene ia Yesu e vea mari i whaola. O inana tiklea ai e tofilau ma le malo wanga sala Samoa. Ina ua uma whata tele lua vale lia ma ofa. Ma whaiele ana pongi. Wha benano whaiele masino November. E no manua i le atua. Sa o iai le pōna whaiele whato e senga whapitoa. Samoa. Tofilau lava sa whai masui. E wha benao na vala au i le atua. Se i wha maangalo Samoa. Ia nga sala ma se wa e whatanga ina i nei a wha e whaleanga ina lona te mau a inga ma lona sio manga. O so o ai ma le ai o se talo susu ma mana tua le o lenga leita mali ma leita ma a mole tātou te talo ia toi a maini talo malo. Te imila nei wa ova malo talo ia ua iai. A tongi ei oe te foa i se talo. Le tali le nā le atua i le ana pongi ma le whaato e senga Samoa. A o le iwa tolu. Me langa mai loa. Ma le anganga pa ia e whaamanuia. Iwa tolu e lua perfecta na o atuai. O Ray Harrison and Ray White. E lo le lea ta vale o wo umai al sunga e ta vale. La tau ia na la tau whapenao na prophesy. La watu le mana i Samoa. Ina ua uma whaa. Melea ia le li o inana amata mai ei se maua maftanga ma le nganga pa ia. Ui ia le amatanga tele meu te le mamala mai. Tele meu te le loa. I was taken by surprise by the Holy Ghost in my own life. Me tonu ale ka le interpreter whaila unga au ke popula whapea po aia mea. Especially people begin to laugh under the power. Demons manifest everywhere. So sto inga mea u whabenana wa ia manifestation o le nganga pa ia. I mean a manifestation o te moni. And then that's when my trip with the Holy Ghost began. Ma matona ia whamamalama ia tia ulea mea. So what I'm going to share with you even today, it's all those experience and a journey with the Holy Ghost for the last 23 years. O le tausanga lei atoa sfuru tausanga o le Holy Ghost conference i Samoa, sa whabenano o wala au i le atua, pe fina ngalo ai, e whamaile li i le lei, as long as you desire for the Spirit, my Spirit will keep flowing. So lua whamalima na matai le Holy Ghost conference lea, o le tausanga nei atoa i ere se fulu, and we are looking forward in 3 weeks' time, we will host the 10th year of the Holy Spirit conference in Samoa. Sa visita o i fo i Piro Sepriski i lesi kol Felnisi, and he was one of the guest speaker. And I don't know whether he still have the strength to come again. And I will invite him next year, because this man is a key person that the Lord has used for our nation. And we'll never forget him. Pa o le mea ia alofa le atua whamanuia ia te ia mese fuwhanga uma o lo tau mawhai fo ia nei au auna le atua. Nei la tai au.
O le mata upulo na lua lea wa mai te tala noa tuai. O te ta ua o le phase 3. This is the phase 3 of the work of the Holy Spirit. Phase 1 lea la tala noa tuai ana pō. Pe on tātou wha benano tō wha whongwhonga ana pō. I mea wha sa wha manino i ato e ana pō. Me mua o lo i eile mana silisili i le atua. O le mea lona rua o le mana lea o lo o i le anganga pa ia o le atua, o le persona lona tolu o le atua. There's a Father and the Son and the Holy Ghost. This power is in the Holy Ghost. That's why we need the Holy Ghost to come, because he will bring the power. O le mea lona tolu sa kawa ana pō. If mana o fa whailoa i malua whailoa i male mana lea, you have to go through Jesus Christ. He is the doorway. O ia le nā e wha benao na e mauai le anganga pa ia lea. There's no other way. You have to go through Jesus in order to receive the Holy Ghost and His power. Amen. O le mea lona wha, o le mafuanga nai te tau e sostanga taola o na whanau whawina. That's why you must be born again. And e lema whai o na whio maile nganga pa ia o le ali ia te oe. Ma pūlea lo tangata ma avatulun ma losi ma lona mana ma mea uma ia te ia. Pea whai te le whanau whawina. Nā mea len taur whanau whawina ala ia Jesu. Ane sau oe le toto le tamai ma moe. O le toto le whea ngainga fōu. O uma le whea ngainga tuai. Toto manu. O le whea ngainga fōu. O le toto le alo o le atua. And you have to go through the blood of the Son of God. Because that's the only blood. Makes us righteous. If I've been out of my world, tatu avanoe entai le holy of holy. Mafuanga e len tatu mo mia to whanau. So e umalal po na po, we cover the phase 1. O le phase 2, ona e linka na il mata upulea tala noa tua il nei tai au. E whapea le phase 2. O lewa e tau nuu ia Yesu wa saule nganga pa ia. O le saula leo le nganga pa ia o le asau e whaola lo wanganga. Your spirit before Christ, your spirit is dead. Nai ta ua e Yesu fa mai tu tanga tōti e tanu e tanga tōti. E ia tanga te whiwa ia o momo tanga tōti. Amen. A whai tele o talia Yesu o el tanga tōti whialua. Nana e ola mai ana e te oti. E oti lo wanganga. Mela na elena mo miel whanau whawina ina ia toi ola lo wanganga. A e whanau whawina la ponise o na pōwi ia le li wa e ola na pō. O iei whala le nganga o le atua, but the power is different. Ta au fili mai me ia pule a oe petal tonu iei, but my responsibility to this conference, I will give you information. I will show you the scripture. And the umi tau sanga no polonga I fo ima ule mamala mai. I was one of the people that go against everything about the Holy Spirit. I argue with my brother in Christ. Wamlang o ia karia mea awa ura makua whaasanga e whapengao nga argue maleo sole. E ina wo o baba aile fionga leli. Then I begin to believe. The moment I have the knowledge, the moment I believe the knowledge, then the Holy Ghost show up. Phase 2 la leo tato wo ne iai. E winga ile mana. When it comes to the power, e se la wala mai e le tua le mele ia oe. O le whao le tanga, e mai e le nganga o le tua, e whawhangwai lo whaola i lo wanganga. E pēna sau e Yesu, e Ioane mta upo lusfuru. Ioane mta upo lusfuru, wha upo lusfuru ma lua. Mai, o toi tu mai Yesu, o pe fefele au so, o na le nonofo i tutonu, ai wha mai o te ia le tu o Yesu i tutonu. Ana tua Yesu whaari atu o rima ia o vai ia o lo utu lea. Wa ule o te tu. Titi lo tu leo so. Wa mai ona feula lo le Yesu. Wa mai ona whabenale ona manava tu Yesu ia la tau. Fatu lo Yesu i leo so. Talia leanga pa ia. Se feitau mai whapopo whamarmole. Mane ala tau whafonga le fionga le atua. This is the phase 2. Phase 1, you are alive. You are a soul that living. Wa ola lo wanganga sai le oti. O lo whamatala na e Ioane limal sa upelusu malfa. Te mila lea wa ola lo wanganga. Wa iaile nganga pa ia ia te oe. But the power is a different thing. Second phase. Pai tau bai whamol mole mta upuna luasful malua. A luasful e Ioane. Pai upeluasful lua.
O ia whetalai atu lea mea, o na manawa atu lea o ia, ma whape atu ia te ilatou, iau tau talia lea nganga pa ia. Talia lea nganga pa ia lea so o te mila. They received the Spirit. Ai o mai for kai mi o la kalaka ngalu Yesu le langi I lunga le maunga o olive. Ai koe fa mai Yesu le au so. A walako ke o ese mai Jerusalem. Ai fa kali se ia fio I fo le nganga pa ia malea. Male mana. He breathed the Spirit to them first and said, receive the Holy Spirit. Ai le alu le langi o fai ai. A walako ke o. Because there is a second phase of the work of the Holy Spirit. Mai whakali lai o Jerusalem se ia fio ifo le nganga pa ia I lunga ia te auto. O no tau mawai leo le mana. O le mana la le tatu tala no ai. Le sa o abatua ana porta. Ngata whaolaina. Wa yeilo wawa no e tali le mana lea. But you have to go through the baptism of the Holy Ghost and fire. E lan baptisonga na lai o lo ye tono le fionga le atua, lo ye matei torsu matasi, lo ye le luka torsu maleono. Pa mai la ye lea, Ioane o a o baptisa o tau le vai le salamo. A ye tanga tele muli mai a tau, na baptisa ya te o tau le ngang pa ia male afi. A o ile tanga, o Yesu. The baptism of the Holy Ghost and fire, Jesus is the baptizer, not the pastor. This is the big mistake that we have. Tungai whawhengainga tau te le baptisoa tanga te le ngang pa ia malea. O Yesu na te whaial baptisonga lea. Bawal mea tato e whaial whasino, ma whabenana whatino. But Jesus will baptize the people. Me voi lea a whaiwai loa, wai kare se whaiwai au whiwale mea, e a koe le baptisoa makanga eika. Aisa, olo mangaku o e whaial baptisonga. Le ai, e leo oe. O mangkua i leska maloi, o sa mo sifo. O whabenga, ka karo whawhia I lang koe ki a kongo lea, e lea ia se mea, ka karo whawhia, I ki lor ki a kongo, pe ka konu whawha, sa unu whawhia ia ia, whabel ki a kongo, ka unga whaisa uu. E koe aluaku lor, whawhia au, e mea lau kama, kirkiri a monko, kirkiri a monko, kirkiri a monko, kirkiri a monko. Wa mai whawhia au, mari e lau sunga ele skirkiri ngā mangingi ka ko mea lea whai. Kiki lor ko marol kem palau, mai koloria kem palau, koloria kem palau. Ma foi sa, wo force 5 au le mea ke le faia. Pap ki songa le nganga pa ia o Yesu, he's the baptizer of this Holy Ghost and fire. Pa wan me ka ko fai, o le wao, fa kingo ku ia Yesu sa pap ki songa ka. Ale pap ki songa ka ole siaso. Amele. Pa nga ko ka ale o ngai ka ole siaso. But you must be baptized. There's no other way it comes through the power there. This is the gateway. O ngā hoi ngā sua ia uia. O se ngā ka sa fia poko. O se ngā ka sa keke. O se ngā ka kere ka kongu ia mea. Ai ngā wau malama mo o kalia mo o kalikongu. I was baptized with the Holy Ghost and fire. And I want to offer to this conference, any one of you that you want to receive this power, there's only one way. After being born again, you need to be baptized with the Holy Ghost and fire. But for you, my brothers, you need to take it, believe it, and take it for yourself. Amen. But as long as in the scripture, we have to believe. We have to take it. And this is the perfect word. So believe the word of the Lord. Oh, ina, o face tu lana, te mau le mana le. Ngale moro kosia da kata, moro koteira la makata la ma, o moro kosia la kata la makotela la makasi, miri ko kotala la mama kala la sekala la ma. Le masisi. Eu ai que le mamla mai, but this is the language. Ai fa mai la kala mo mo ko lito sufa. Mai ai ka kala ngang ese, e ka kala ilo wanga ai le mala mai lo mafau. E
kau kala lo wanganga ai le malamalama lo mafaufau. O le mafaufau le anga ke poloka inga le mele. Ale o kula il ka ko fai pese. This is your opportunity. When you come, the Holy Ghost will baptize you with the Holy Ghost and fire. Wa umal papkisonga lea. Anga yo ya klole o langa yanga luenga le phase 3 is transform oil on a mana. Let's all stand. Ole si whanga mantango fio le tamaitai a Keilina Kelly Manisi na o whatunga mō tātou i le nei fwoi vanga o le fiafi. Ina wato e se fulu maritasi minute o na tā leo le tula Eva. Ya, ma le tātou maftanga i le nei fwoi a Susa. Ma le tautua le radio sa mo sfalima Eva tolu a mo. Saini a tēne wha. Whaapteile whaatasi mai le nei fwoi vanga o le fiafi. Le ngata fwoi le whaleata. Whaatano whatu. Telesia Augustino Malorso i Fumaruia ya maletata maftanga ili nifo ya fiafi. Hawina maya lo
Lewa tula maile tanto Taimi le wati le nei fuivanga le fiafiwa toe lua minute le toe na talo leo le tula iwa. Ya, mai manatu ua taunu mai foi le tanto por kalame se fa poponga. Ya, o le tautua ma le aunanga ya ale sunga le fa fengainga pasta titi sa le pea. Ya, mai seo le fa le tua ya tania ma le tanto por kalame manu malo le upumoni.
ia pe ona iai le la aunanga le ngata fo ilea o le sosoani mo tātou e ala lea i le upu whawina le atua. Ia manatu ua tele le whaamalosi mo tātou i le nei au sa pe ona e iai ia i lau sauni ngā lotu. Ia ai mautinoa foi. To tele atu i lātou i le mawasea wanoe anga i le sauni ngā lotu le nei aso. Ia pe ila o le tūlanga le na e tā ua i tele. Ma mata ngofi le maua le avanoa e te whaafonga ma whaalongolongo ai. Lana au auna, ia a o laungaina ma o auina le afionga pa ia le atua mō tātou i le nei fuiwanga le afiafi. Ia au alu le tātou Paul Kalame o lo whapenao na whaatangaina mai e lana au auna le te tala to le tātou leina mō oe pe a iai sau fesili. Ia e whaatau le tātou Paul Kalame ma se mata upu la whapena ia ona tantala no i lana au auna i le nei fuiwanga ole a fiafi. Me leu si mai e whaafonga sa paponga le tātou Paul Kalame manu malo i le upumone. Ia tatala lau whaalo Ia matala whaitotoa Olo uloto Sauni e talia Le pai mai O lau soy puanga Ola upu e paia e ai le mana Wa upalo i le upu mai lo fofonga Le alie You are worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. E aluli nea fia filo matua tua. O whawhita i atu ma whamanu atu le loto i atu o etawa. Mautino e o matua loto le mawhaina lanu ilu o lo whatama. Mautino e o matua loto lo matua tua e le mawhai. Ona whatu sai nai tama. Lo lo whatu no o siri siri ese lea. O me upu tangata tama. Whawhitai e leo no la wafio. Te lia se whawhitai. Whalea hau tama. Ona le mawalunga man siri ese lo whatuna. Ona mawalunga man matautia o la wafio leo lo soifua e whawawau. E pa ia e mamalu e siri ese a mia tonu la wafio. O le tua moni e ton tasio le na mo ia lofa mai. Whawhitai a mavi ia la wafio mai o mato loto tamai le ngatei lau whauletanga antonto. O umona whata pena ma whataunu ulunga o le santa ua whawhitai a. Lau upolo o lau longa lue le foifua e whawawau. Au so se teimi au so se mea tau alangahina.
Whafta i alo nganga pa i o le fisosoan siri wa e foa i o tangata. E le ngata le whau unga mātou te malolosi e molo molo viinga. O leo lo a fio te tono o lau whanau a wha mau whailonga ina i o tangata mo lau a fio. So se tasi salamu moni ma whatua tua i ate o Yesu. Whaftaile ne yaso, whaftaile ne afi hafi. Whawawino nepol kalame tamaitu sai malo walo whatunoa. O lau a fio na te tala matapena. O whangai nei le ola whatawa. Mosio mātou atunu pele o Samoa tama. Si tia la mataina si o lava ina whai wina lo mātou watua. Whaftai atu mara whamaulalo. I Samoa le a whapena na manu ielu na loto. Ola ia whamaulalo matalia o e ala i lau upamoni. Lo fina ngalo lofa e whatau nua e leo le loto le tangata. Malo pui pui e u au lofa le mana o lo toto Yesu Keriso. Lau whanau nei maso ume o lawe le whavavau. Ia vi oe. Whawhitai tama. Ala ia Yesu le whawhitai. Thank you, Father. Amene mamene. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Ia vi e leli ile ni fo itu lau le fiafi. Ia e o folo fatu, fatalo fatu, tato por kalami. Manu malo le upumoni. So i fua manuia ile swafa whapepelo Yesu Keriso e fatalo fatu. I Samoa umalava. Ngatai lea i o sunga whawhea ngainga mwhaitua. So se taitai lava, so se tovine e fatalo fatu. Fatalo fatu foi. Tato pa anga masani. Lo whapena o na manatua le ne por kalami. Ia o tūtaro sanga whaungaina lau au na fatau wha. Fatalo fatu foi au sinsino Samoa ta mama tina matua. Uso matuanga ne se ia o lava ia lo mawhanau. Fatalo fatu foi tato viewers i lunga Facebook, le YouTube. Io fea lava lo au o tuaile au nanga tautua le ne ala leo. Fatalo fatu foi le sunga ia sa u ia mato ngalu foi le ne afiafi. Ia malo le ngalu e malo le fo lau fa manue tele le tuela sunga male ainga. Ia le mwhai lava o na ngalo le auso le ne afiafi le tino Keriso. Malo lava le no fotsalo. Vi ia le tua. Malo le fa malosi, malo le alu fai le tua. Ia vi ia ta mau na lasile lo fatsalo fa le ne afiafi. Ile sunga ia titi sali pia. Le avea maa fiaua le tua le ne afiafi. Whaunga ina pelo na soifua. E whatau waa lawal wa ingo tangata. E le whatau waa le tua whapena o na whaunga ina. Tau moli, malaunga ina le upu ma le afionga pa ia le tua. Whamanu e tele le tua e lau sunga ne afiafi. Me se por kalami. Ia whapea le. Me se for whafonga anga sio tātou atu no pelo Samoa. Vi ia le li. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. O nge upule te ngata mai tia ia talofa. Wa e whaleo le tafa talofa. Ia le li. Ia maisha le talofa i lalo le lofa tu no le tua. Lea o le alu a feta usanga. E o mai le fiafine i o lo whapena ona. Hallelujah. Whengao i o ia e. Le mana o le nganga o le tua e tusai malo na lofa tu no le na. Le lofa tu no si esi o le tua. My dear. It's an honor to serve the Lord. Ia le li. So i fumanuia Samoa le tunu bele. Tolu fitu te silima iwa tolu numero mwhaina e wala au mai aipe a e mana o mia se fe soani. Ia le li. Praise the Lord. So se vaenga o le upua le tua e te mana o mia i le fe soani. Marikenesi o le whalinga. If you are of that person, the one that needs help, ia wana se au na whatawa. Ia lo so i fua le tua o lo na nganga pa i o le fesosoan sili whata se malana upu. O le sulu ma le malama. Tātou te leta waso ai. Amen. E ui lava e po le ale la tangata o le tangata i le tua.
e le mawhaia ia o na malama i le tangata i le atua ato atoa lea. Ai whaafteila na upu o mawhai o na whailo mai ma whailo mai nisi o vaenga e whatetau i le atua lea. E iwa ne amea uma e le ai se tangata soifua e mawhai o na malama atoa i le atua le na. Ia e whaaftai le atua. O le whaaftai le atua ele o whaapea maila na upu. Sei longa te malama le leia i le atua. Mai le tumua i sei tulou. O lona soifua. Sei ho mapa ia le lofi o na vai. Ia e ngata tātou. E laku a po le alo soifua sa ili lo soifua. Au auna lo soifua. Tau mawhai. E le ai se tangata soifua e mawhai o na tala noa i se tala noa whapena ua malama ato toa i le tua. Ai whawhetai le tua, o le nganga o le tua lo mawhaina whesosoani ai tātou e whesosoani e wha malama mai nisi o vaenga le matau tia le nao le tua. Whawhetai lana upu e mawhai o na tātou malama i le tua le na. Amen. Le tua e le uliliu o na nafi o le so. E o lava i le whaavavau. O le tua na whaia le lalolangi, lalolangi, laloifo, o le nei lalolangi. O lana upu na whaavaina ai le lalolangi, o lana upu o lo ola o lo ngalue. E o mai le fiafili nei o le whaavavau. Praise the Lord. Bi ia le li, au le mtau tia la. E le na o le upu le tua ai toi whapela na upu po le tala le whamtalanga tuspa ia o ia lava o le upu. Tau tia la na o le tua le ngata i le malama o le tangata soifua. Via le li ai whawtai le tua. O ile na matua i a mengi ai le loto le tangata. Pei ana whafafonga sa mo tau walanga le neipol kalame manu malo le upu moni le tangata swafa ia Paulo. O le sa mo ingoa ia Saulo. Ina ua whapipula ina le tua o na mata. O ule ngukol ka maloa. E nga ula e le ngau. Na ofo le loto ma le mawhai e o na ia ngungu e whamatala le matau tia le nao le tua. Na manatua o ia o le sa ia whaia. I lona soifua tautua i le tua. I le soifuanga i le vau le tua ma Israelu. Na o le teimi o le tua ina ua. O le teimi o tamai e lo whangia i ma whapapula o na manta. A vea i oia o le ipu filfilia whapitoa. I le fina ngalo a lofa o le tua motu di manu e wha o le lalolangi. Kau kia. Alleluia. E mai o mesa o ngā. Ua la pisi. Ua ota. Matautia. Samoa. E le whaingo fiena e ngangana whapena pia e le langona ina Yesu na whasatawaina. E le whaingo fiena e ngangana e le whaingo fiena e malama ai o le avea ma whawhitauli i a te oe. O le avea ma whaalave i lo soifua. Ma fua sia ona o lo le malama. Via leli. Praise the Lord. Le malama le na o pekelu lesi kai mi o le mangako o ia. O se mea e le kakaunga kupu. A whai o ia o le matai e le tauna salu matai e mulu o na vai. Tauna alu o ia e mulu vai o lo na matai. Not knowing e pule le tua, le ngalue o le tua, e lona lava taimi le me, ui mai ai le tua. Hallelujah. O kei pekelu le whalongo atu e whapea mai le whetalai ngā Iesu Keriso, pekelu e se whamolemole. O ke fia pai o vai, ma fua i sea, a ole muluina o vai. O la iele meo le akupu o la whaingata. Me whaingata la le nā Samoa. O le tele lau taimi le manatu o Samoa, o le lelei ia. O Samoa fo i e kumu Samoa i mangaku lelei. E kumu mangaku Samoa i me lelei. A o lona whaingata o melelei e vi i aile Samoa. O melelei e kaukau ai Samoa. E kaukau ai lo ainga, e kaukau ai lo whawhioanga. E tautau ai whape o le tangata Samoa. Ai kua i e sui whafo. Na te tau ona tautau ai so se me te whaia. I lo manawa i te tonu ma lo manawa i whafo. Te whafo whonga Samoa le tunu pele.
o le fe'au mo Samoa au mai le tai to the very young o so tangata Samoa, not only Samoa i Samoa, ma so se atu nuu o le lalolangi o te leso na tautala i se mea. Au te whawhetaia le alofo le tua, o le telefo e temi te whawhafonga o le whiau e anga nei whai whiau, so kolo whai whiau. O au auna supposedly, o au auna e amana ia le maliu o Yesu Keriso. Unfortunately, and it's on the other way around. E launga Yesu, e le malamalama ya Yesu malona alofa. E launga le maliu o Yesu, e sua mea e le sua fo Yesu. E launga Yesu na maliu, e whapolonga le tangata laifi malamalama ya Yesu. O malamalama ya whaife au masamoa i na mea. Very sad to say, very sad to see. Au te whawtai le tua, o ia na whatanga ina, le ola whatau wa e tau tala i menei. So humble. Leo se tala ingo se lotu Samoa. E leo se tala ingo se ngata. Hallelujah. Au le tala ingo le mena tupu lungo le sa tauro. Lea o le a luafe tausanga. Ke le foisi whaife au maisi kai kai ua mali liu. Na mata manuia le lato savalinga e umangia ia waku Yesu i wafo aisa manga o le kamau ainga man maluali. If I can mention some of them, it's not that hard for me to do that. Ai o le lofo le tua o te amana ia, le loto fo te ifo le tangata vai vai tau mo fai, so therefore o le a o le talanoa I tulanga ia. But it's nothing wrong. I'm not even afraid to say it. Ai o le taua e whaaleanganga. So therefore, satani mātou te le valea iau tonga fiti whaia ina. In Jesus' name. O le a savalia foi le lua afe tausanga, jalu o na establish malama ai. Le vangi mo ngimo a goa, anganga leanga o li siri mawhai pule, sa kangi mo le malosi umo le pauliuli, lea o le a lua afe tausanga, jalu na establish le tua, this is it. O lona le lei, e le lei aiso skangaka sa le lei mo mua. O lona alofa tu noa, e whasa lotoina so stangata soifua sa palonga mo mua. Ona o le malamalama, sa manatu lava o I, sa manatu lava o lea, sa manatu o le awai lea, sa manatu se tamau ainga se maluali, I se suafa. Ai pangalea, ere ai, tasi ale tali, na o Yesu Keriso, na whasa te roina. The only answer. Sa mo le atunu pele o le telefo yo isi teimi. E te whalongolongo a foi mal te toa mal whamaulalo. Nisi o mata aupu o nisi foi o mea o mea teimi nei. E alu ai de kaimi. Ia ma pise i e whapenpenai ma fetusi lima i ai. Ale alawa ta oto le fatu o le tuspa ia atoa. Wa nao Yesu Keriso na whasa te roina. Te talatu tato lenga nefi ofi. Via leli. Praise the Lord. Talo fatu, ile nganga falalo. Talo fa. Dar fala sunga titi fa malo sa malo sila sunga mo faltu. Malo se fo manuia ya te loso pe fa te le mana ia le tau so ina oe ya Yesu. Sa malo la ele ya foi. Ole sile fi tu la tunu. Pe fa mata wa to televalo ngalo fata nu termine po mal malamata to nu lo fata nu ro nga fa le fa lo man fe ai termine. Ole fesiri anga ya sa mo pe anga melka ku por kalami. Ka po kalami ako ha. Okay, malo se fo manuia te loso. Pe ana o talia tu se te milata mai. O la o tupu ai to tele sa mo ile malamai kalango pe ka ku sa mo. E paule mea o loo wha matala tuspa ia o loo ngā lue wha lilo. So e leo wha pēla tuspa ia e leo ngā lue. Ai o tala tuspa ia o loo ngā lue wha lilo. Ai ngā ngā lilo se ia vesea leo loo wha lave prefer i le tino o Keriso. E alu lo le kalesia, then o le a maka yer sa moa lea le fia langona ina le lofa tu no le tua na laina maliu Yesu. Ya, leo le mele kwa koi. O le fali ka su tolu fa poi e foi es fulu ono na fa me le falong man fa it's happening at the moment ole falong man fa le telo pe tu se tatu ma ole microchip the microchip is the last currency before the end of the world, so
over 100,000 people have already accepted the microchip. Like all my family come to Spain, we can hear from the Yeah, yeah. Yes. Okay. La soswania tuso moni zonanga and soswania tu fa penei. Ol tala tu Spain. They are already wayaimengo aniti keriso ile la lolangi nei. But the main one ele I reveal kamaranga. So ele mafailanga. These are just part ole system ne fakamoi. Al tala tu Spain ele I reveal kamaranga. I already family tala yone ole sipidi ole antichrist and it's already. So ele fa pela ele kupu it's already from how many years ago. I ole lo fa tu no le tua le ta tu te fola. What yeah so no mai those. Yeah, but there is a final antichrist. He will lead a one world government in the end. Let's come with fighting us who go. Who say go wa fa ngan go ka ku spai fa mai au hi ka le fa lo ma fa ma fa mo fa mai ul fa ngal fighting us who fa fa pu fa mai Italia fa lo man fa ti al sa o se ul pa lo ma fa mo na ma fa no lua. Fa dinga sulon fa pu fa mai ola tu puni ma ele invento pe ya o le sulon fa dinga sulon fa pu lu. You have incurable sores on your body. Fa lo ngolong tolu. Un ma fa no tolu fa mai a tari wa fa lo ngomon fa ya le o li mo lo ma o fa ma lo ma it's restored for the name of Jesus. Like how we fa dinga lu fu fa pu fa. So that's what we need to be aware of. Walang alam ko kete ka kalau kare fa lo le microchip coming. Ya, vialeli malo lava. Tele mea fiau yele fa soa ma fa malama even a tusul falinga. Ai ole feso swani le nei Samoa. O tala tu spa ye tasian mengo le sala. O le ang sala e si le fielo sunga nang sala kasi ale fe merkus pa ye kong kawalanga. Ole kapo e kusi. Ya le mela na le ni ta u tele tatu malama in te tu loa fa malofa of tele soi fu sa iri. You know what's happened nowadays? We're killing apakaku kalango I alalava ta oto le fatu o le upo le tua. Firstly, o le talanoa le maliwa Yesu. Secondly, o le lapata inga fa te tau tangata ia le maliwa Yesu. End of the whole Bible. O malamlama I tātou na mea. Instead o le kaku kalangoa e ka sialang salau le unga lua le nganga pa i o le tua mfamakala. Mena tati alo fai se itulou, le au fia tausi sapati, ma le au fia fai se furuai, o le malama i le fe au, o lo tala noa tusi pa ia atoa. From the book of Genesis to the book of Revelation. Tasi aleanga sala le kalangoa tusi pa ia, kalangoa i le nganga pa ia, o lea na fetala ia Yesu iona so o i le taimi. Awa tau te tuua, Yerusalema se tau maua. Le mana o le nganga pa ia, which is o le nganga pa ia with the whole package. E whaino whasoa tu me le te le ntau la su suang pe tu sa malo fin ngalo fa mo lesung. Umikele wala ngalo o pa e ka wa fa iria me le te soswania ya fa pe ale umikele ya sa no. Ele ka ser me umki. The series of things events to happen le o ka we fa mai e reveal the antichrist. A few my lawyers who I got my polo lute sa ni fa umta po lu. Ya. E a few my lawyers who o lo le sitianga sitianga a matero tribulation period the last 7 years. I come at the kangilu eva for agree with that. Yeah, e umaro le 7-year tribulation period. Ko e fiu fa lo my lawyers who I got my lu pe te lumta po to. Ko po full mole la yerchele ma fo mole malang fo fa kiela lang ko le Afrika. Ole. Yeah. Yeah, umaro la ele le FIFA lo Yesu. Na makalele reina Yesu le la ngimbo Afrika usaka e loka sa ka no futu pu fata si mala pa ia la fita usanga ia. Ia e loka sa ka ngimbo Afrika usanga. Umaro le Afrika usanga na ko kala melo sa ka ngi fa ka si mai la ko le o sikiang. E mangala ko fu le so fa ile so le mo fu mai le ati mai langi su mai la ko o le fa lu. So that's what I found so far. Bieleli malolava nai matango fie. Na matongo fi o lo fafonga Samoa o lo tala no fo ilumo o le malama o le tua o le vangolo na lua le na so no iai o le lo fo le tua le tala no e sa wa nga e tala no fe mai so ona fa u matia le fa nga malo ale manu fe ai ya fi o mai Yesu mo le au pa ia e sa o na ka ko inga so malo langi fo ia ona
Lo kai leo sa kangi I le to e le ngata. O le mea ngai mkau kia le fio lo vale o sa kangi. A kasi al ngei a ngeru e laku sai sai. Lo kai leo sa kangi le afe kausanga. Ai, no fo tupu fatasi e su ma le aupa ia. O na fo yolo tala no ai ma ta uele mengo ole. Chacha ye la wali ia. I tu aingas fulua o Israelu. A tala no le mengo le kanoi pekelu no fo tupu fatasi tatou ma Yesu le teimi. O le tangata o lo ia Yesu lo langa ele fa pela ka ko ngofo apese ngofo se kupu le kaimi. And it's Jesus. O lo o fio o lo tatou ye mai. Yeah, but anyway, according to God's calendar, we're living in grace period at the moment. Yeah. So to get yourself into the ark of the covenant. To us as Gentile nations. Yeah. Ole temi muri ale nei o tatou. Yeah. Ele kai mi e fa sanga ile tuelo na nu le ta o tu sila vo masutasi. A o no lu fale le ato o nu ese o na fa sanga le o le tua ma fa o inga isala e lu umo to toe I le taimi. That's for the Jewish people alone. Ai o le taimi nei Samoa se o koe pai ia ku fa mo le ia Samoa ngal po ale o lu wango a ye se fai fa wa o se inga ma pelo inga oe a misi sikianga ke uia ku lalo maka le pelu e se le fa va ke kofu ai. Yeah, nga wa le me fa ngai tale na le me o le wa wina tele o na tu low. And it's sad to... You had to make a decision while you're still alive because death will come like a thief in the night. Yeah. But so you know what them... My love of that, brother. Praise the Lord. Emmanuel proclame le fiaf. Fa fitai foi ma fita my brother. Fa sai foi ya. Vialeri fa manuele tu e te loso. Fa sai foi. Yeah. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah, vialeri. Yeah, ma okay. Si o kom foi ka Oh, le uso ele uma vai atu tu le pa ele ngo le uso malo brother. Ya ngalawa on the line ni le tapen pinang foi mal sai di ngalo su. Ya fe so ani le tu ile fatu ole fe au atoa instead ole kele me alu ka ko mafofa we kasi al me lo kuli maka ye me uma fam talanga paulo le pu filfilia o tonu lo manatu I ole to lo asesi me se ame al kamalo ya kamalo ele ya mo se sa mo ku kuso mala kamayo paulo. I fe mai lan tau tinonga ua tonu lo manatu ia ole toi lo se simea tau o Yesu Keriso na fasa taroina ale fa leo la wali la ngainga le se fuwa ima sa paki and all this and that ka lofa Samoa it's not for you sa paki it's not for any of the Samoan people se Fuluai it's not for any of the Samoan people throughout the whole Bible. Throughout the whole Bible, quand si o fa fonga fai fe au masala mo ia, au ka ko kisu mer so foleri. You know, it's hard when you don't know that you don't know. Very hard. Ona e fe lolo aku le kanga ka foi le o like lo se a like lo se a ngolo manga o mea. Like la ngona te tauna e salamo, nai lo tangata, o la la vai fina finau without knowing ele malama e se anga finga. Kele kumu ia sa mo lokunga. Kumu ilungo por kalame ia le fainga ilungo. Praise the Lord. Tato por kalame ka pu e malu live kumu ilungo nga. Yesu le tali. Walava Yesu na fasa jaluina te fa ma walalo ma e fatua tua yai ma e mita ma e fa fitaya ma e moli mau tangata le lofa o le tua le na walava le na matutoi. That will bless you. E ke sa loko ai marku mo yo lo ulu se pa ia le lofio vai Samoa even though o le tatou te le chino le nei e la valu I tau ye fita e lo o mai o me uma fa pena we are still a fa pe mai se fai fe au e le ka ko mai o se la me le kupu ia Paulo nga fa ko ngai Paulo e fe mai lo po Yesu Paulo wa lava lo wa lofa tu no e fe so swani ya joy fai kau fa le ka ko kuspa ia. Don't just read in a way if we come for you to justify ye le fe au le ke manga o momoli. Be very careful. Ta ke le songa kau kala I se mea Samoa le tunu pele uso fai fe au ma lo le fa malosi e mana ia lo fa malosi tusa ma le upo le tua mo le vi inga o le tua e o le upu.
Awa kele fia lo na e so sa ngole ai kele malam na o fa so le upule la tu pa ai fa bea u ya so la tele malam nga sa kang ya so le ave kang ka jeoli ai no fa popula ina ole tu na tangi le lo o mai la vole temine nei Samoa. It's sad to say kele isi fa fia ave kang ka jeoli so call o fa au even so call o fa au fa lenga. Leo se upotiti o tala tu spa ia whai matanga tau le tua. E leo se si foi tala le lei, awa iaie wa whaatua tu valeina o tau. Whai me lola na upu, ana jema maranata le tangata e whapena ia te oi. Ole a, ole tala no ia Yesu, aia ai whapolonga oi. Su ei mea ai whapipi ia Yesu. Ko anga e whai o mea kau le tua, mea kau ngalwenga le tua ngai ke. Of course. Kala kuspa ia a e lenga lue, awa te ai. Ai ole whamtalanga nai whamalo si au i tangata o le tu. Ai le whapeo le a whaongaina e whapolonga i tangata. E moni la Yesu. O le asa unoanga Yesu. A le pa ua le fua o le saito i le ele mapalai e tu maua le me kasi. Se ilonga e pala e tala noi le oti o le tangata tuai. Which is o oile na, o wau le na, o tātou le na, o le tātou wawa noa le na. E ke le sao se ngō se lotu. Sad to say, na ule tā ua le ngoa, o maliu siuso. Ngā makana manguia i o la ngā makanga. Towards the end of his life, serving the Lord, ko kele makumu le loku. It's sad to say, yo angel kemi muri wa kifa le mea, walu le akamai, ma le mea. Te mertanga tau le tua, kalatia, se ke ofo so le vave on kou valea. A matau fa le nganga umane o fa le tino. Tele fai fea ua maka o le maangai o le mea ai umangi so le ae. Ua iai le me fa popo ai ua lilo ai, ua le amana i ai le maliwa Yesu. E le koe manga o mia sisi mea. All we need is Jesus that was crucified on the cross. Period. Ai ahola na lo fangia le tua oe. E ngā lua le nganga o le tua, ki le ngofo. A o ngenga pupulau mata, so le ki le ngofo pe ona tau alanga paulo e whai ole, ngā ngana ka malo fe mai ai so le ai la pisi mea ia, whaasanga lor ka malo a, moli mau e whate tau ia Yesu. One of the reason na lainga makua whaalo ai kalingo, whaala kalingo lau iu kai ai, le kai mi paulo a. Ma so le kako kamana lenga, ala lawa mua mai o le ilo vaenga la ngalu. Fasa wa yesia inga upulol ka malo mai sole ngale kuai lunga kai al mala ngengef kuai lunga ka malo ku singa mer mangava lo ulo sole fai mai la chala tusba ia falongolongo aku tanga chole kale si le te mosoli le kama foi le lenga sole la lewo makwa le lo kala ngo ya Yesu le Samoa le tunu pere fai fe au please Tia wasu e ka komber swa fo Yesu. E le ai, so se lotu, so se fai fe au, to low out with teacher. I don't care who you are. Au e la unga se fe au e ti mana i e polonga i tangata e tama fai e pust foi lele o sa lokonga ma Yesu ma falkanga. And it's wrong. There is a different Jesus, different gospel, and different spirit. Samoa. E lofa Yesu ia te oi. Hallelujah. Ako kele lava kia ko sa lua ngai mai. Samoa le tunu pele. Ako kele lava kia ko sa lua ngai mai. Hallelujah. Hallelujah. Se faya siau fam kalanga le ali mai dia. Hallelujah, o lenga lue le tue lo loto. O kele ka ua ingo ka ngaka ia la whailau tala. Ai au ngā mo sesi Samoa o whafonga ne viafi. Hallelujah. Praise the Lord. E malinga whailo i manta o se tasi fo o tua whawhine po tinai te tonu le tino ke riso lo mātou mafuta ma wauna i le li. Hallelujah. Ia ono le koi ngā sipidi o loo. Kamu whai e fwoi nisi tanga te ngā lului. Via le li. Hallelujah. Ia le whainga tāna nā o lo tau waso. Whainga tāna nā o lo le malie o lo le malamalama ia Yesu malonu maliu. Ia na tau mawhaile ka su
Nisi o lau e kale sia e faa. Via le kele kanga kala e riru loso li. Se kele kanga kala e kawaso e le whaola ingo. Whamanuia le tua ia toi la ngata mai nala uia tala. Ai au ngā mo se Samoa. A whai o e sau au na monia le tua. Ola e tusa maravi inga o le tua. Ola e whawhiawhia le tua. Whakolau whamkalanga i le. Ia lau le tau. Whakolau whamkalanga i sio tua whawhine le vetu ai. Ana whapeo te malama e tusai ma le upa le tua. O au ngā po whaiwhi au ia waku e ngau waku e mori mau waku makama whai e riri waku o koule la kou loku. Anga whapea o lo o la whai la tau le upamoni. Ma launga le upamoni. Te lo e lau te talo. O lau te talo ta maa wha mole. Whatuptire ina lo tau whatua tua mo lo tau walo lo whai le tua. Ai o e ngā lulu e ai. O ngā lulu e sia. O la whai ngā lulu e le upamoni. O la whai awa le upamoni. O le tino ke riso le nā. E lo skala ingo se loku. Amene. Ai ole upulana o whai wi uai. Ai ole mea e le mawhai ono o whai ai so se Samoa. So se Samoa fwoi na ui mai tu tonu o le minsu le nei. Lewa ova ma le lua se furkausanga. I will never and I cannot tell any of them e ulu whale aku i le ka le sia pe i alu e loku lanko ke ainga pe la kalaka ia ke o kou. Pe a whai o le lato wawa onga o lo whaafilongia le upa le tua. I can't do that. Why? O te alofa ia Yesu o le na maliwe whasa loto oe. Lua e le mawhai. Otherwise, e mai maule kei mo ke launga i le upa le tua, a lo ke wha, kanga inga kanga kai o au aunga i lalo a onga se sei. I can't. Ai alofa Yesu ia te oi. Tātou te whatau waa, tātou te vai tau mawhai. Hallelujah. E ese mai le mei ngolea. O le sua i o mea kangaka a. Tātou ia i lunga. Let me say this, kalo si au whafonga, tai o lotu, tele o lotu whaolainga. Even you call yourself for apostles, even though ele eise apostolo ko soi fua mai, ele ai ma se kamai se Samoa. E tu sa malu po le tu e whakangainga o e ka ue o se apostolo. Can I say that again? Very, very, very sad. Te lole si piringa lafi mai tua. Firstly, o nisi o le malam la malua. Pride of life. Ai se a tau tala mai a o mai Paulo whamai langa a o ngā poto le tino ke riso. O le tala no Paulo including themselves, mai a o na poto le tino ke riso, e mua aposkolo, so o kuma perfeka, so o ma o and so forth. Fai kaua kula kama iari, a so le reila, ma ngira la aposkolo le ia kako uangi mea fai a kapo inga mai ka le sia ma whakasinga. Ia, na wafionga la aposkolo. I love you guys. So se tangata you call yourself as apostolo, I love you in Jesus' name. Even though if you hate me of what I am preaching according to God's grace, but I still love you. Why? Na maliu fo Yesu mo oe. Na maliu fo Yesu mo so se Samoa. O lo te tala noa o Samoa, tala noa na tanto o Samoa. A o le maliu o Yesu mo so se ngangana, mo so se lanu. E alofa Yesu ia te oe. You know it's in your heart. O le tō tele o tō o le malamlama, au nisi o tō ngai whai a maleiloa. Ai ole a, o le wha mawalunga, wha leilonga, wha valevalea. Se fululua. Nā se fululua apostolo ale tamai ma moe. O le akapungi al kuspa ia, le tusi o le whaalinga e whaimai, e se fululua lava apostolo ale tamai ma moe. O whiala ale o apostolo la haika kou ia fi apostolo. Fai keke a kako, me nana laua e Paulo le ka le sie kalatia fai mai ase ke ofo so le vaven kou valea, a matau whale anganga umane u whale tino. O le mele tala no antu ele tato por kalame. It's pure, out of love. I left you fi ai, too bad, it's your problem. Amen. But that doesn't stop me from preaching and sharing the praise of the Lord. Out of, kusila. Ia leri, e pau aluna i se senga tu lou, i alanga i se soka ko wala winga se tu loua. We are nothing without the Lord. Dek whai mai o ngai a o ngai whiama. E lei, o kakoi, o le upu whatase mangalua le ngang pa i o le tua. Dek whai mai wai whai mai le whoever and whichever papal college mo Samoa. Malia, e whapipi i lo whafilongia le upu moni. And I feel sorry. What a waste. Su el kupe, su el kamau ainga. Hallelujah.
only Jesus that was crucified. O le tali nao tātou uma lava Samoa, e alofa Yesu ia Samoa, e le ia kose afa milionga le population o Samoa, e iei loku lawa ova kuma le milionga. Aka mafau lai sesi piko foi lai sesi kaimi fa peso le peu o. Ngai ke fa peso Samoa o ka iko se fai au ma so le se fa mole na lava pe afa pela nga ngai fa longo uma se tu lo o ka linga lua. Elena o taicha o la foia isi so auna o lo auna tu sa malau pumoni. I am not afraid to say it. Ai siria ku ko kele aunga o lo fa filongia le upumoni le tua. E siria ku foi nga dangerous le o la fa filongia nei lo tanga tau laia o se seinga ja laia o se seilo na le malama nei lo tanga tau la foi e pese ya Yesu na maliu. Ala unga kangi a pese kangi o. Ai se le me kangi ai. A wone ngalo lo pole tu nga foi ya Israel so le se foi ya kwa ya Israel so le lo foi ya Israel. Nga ko lo ngu ngai ko kela kala mai ai. Imagine Samoa, imagine lo tu fa ola inga, a alu le vi inga ko kiki pa u mai lalo le falsa and still ngai ke le mga ia Yesu na maliu. E te langona ina lo le tau o le Yesu le nana maliu. E fai o le tupo lo lo fa tiri le tu alo lo fai tangata. Instead lo fai kanga kanga lo te talo tangata. O e malama fai mai Paulo peise iwa ai oi mai le tua ia te o tau ala tu ia i matou te ole atu. Sila le loko le tua. E uia ingo le tua le kanga sala. E uia le vi ia le tua i langa sala. Ala ia lofa le tua tanga sala. Oe mua mai Samoa. A mai se fai fe au ma lau fai fe. Lau ave fe au. E kau sela mai kau wā. Kau whalo leo. Ke la unga ia. Ia ngoma le kelo isi iopu ma. O au na le tua na wa o mai el por kala mele tua na a wai mai fainga ese this very moment o le ale umio le lo fole tua fa pale pele tua lo na lo fatu no ia la ve ina nishe to tele wa na o Yesu na fa sa teroina le chali ma o le fe au fole na tauna na lau ina so se Samoa. That's it. Amen. That's it. Fe mele tala tuspa ia o le lo fatu no le na le tua e a o ina oi. E awa oe ai e le lofa tu noa. Praise the Lord. No wonder wai whai mai ia inga ua kai alka malo Paulo le malama. E te malo le au saulu a. Alo whangia le tu mai o kele ialu. Mai e kolu kausanga o ia lapi. O kele ialu mo il mele ila wali ilangi ke fo o se sea kwai fo il mele. Ai sea langa special ka malo. E kalangoa le wali ia mo mua. Meini fo ia e pe e alu anga yo. E whakafa e kalangoa Israelu a. Fa pe ina tātou loa, fa yatu tala le tua, fa ali le whalinga, pe gelu kuilunga o makamaia. Ai le i feta lai le ngango le tua, ina ua va aia ia le whalinga, fe mai ia, o le ie whaonga piko. Sau mai lunga, e rifo i lalo, sila aku. Fe mea mo kwa kelea, o mangu fe ai, o mangu kakaa, so se koe ngā mangu. Manatu po ia Peteru, le hai, fe mai, Peteru, tau alo tu lai lunga. Fasima ai, e whai meile karia pe keru whale Israelu, ele i le anga au ngutu se mea e jasi e whasale e tua. If that's the case, koe saule mea, e saula, awa i sao ai alanga sunga mai, o mea ua whapa ia ina e le tua, ua whama maina, ua whatanga ina e le tua, don't you dare say e whasa. Without knowing, le ye le kalangoi me ye va ye o le kalangoi le lofo le tua le le ka kala le fai ko amongu ese o esa mo ta ua nu ese fa pau fa naunga to sa au noa ma le tua le lalo langi le nei ta wolo malam lama so swani mo tatou tu loa ave fua so swani etu take more notes so swani mo o fa sol ko we kalesia le skala ingo se loku se fa ye ke lo por kala menga fi falonglong oi ke le yol me ngang ko mo oi ya langol fainga ka be mal si fa awa ka pe langol nga fa ya o le nga ya o nga mai e fa mo lunga fa aval valele si fa awa muswe it's okay knowing for sure ko gelo ka ko nga so so ani to ile ngangol le tua ile upu le tua la mena tupu
Koe foi mai le whea le wari ia lau Israelu ia. Langa kalangoa e pe e ririfa ia Israelu le mea. Ale o whaolenga. Whai mai. Aleluia, whai mai le nganga pa io le tua na whailo ia Petelu. O le tala ia Cornelio. Ngaluenga se fulu le kalangoa kuai. Nge te ua fiu lo ma whawhau for those le malam. Lama po le ale meu ki kalangoa kuai. Kala ia Cornelio. Ia, whai aku loa mai kawalo ku. O e nga o winga aku. Alu lor ka malo. Tole nga laku whai le kui mai lo nga whale la ka kala. Koe la unga fo ila la unga whale isala. Elul ka malo inga. Ko kei lo le le ia whasanga ma ko wak. Pa vai le leo. Ale ua whaola inga. Samoa. Se au ke fia isala elu ma le kele o le ngasu. Ma le ngau ngau sa ma le se. Ma le levi ia. Ma le lea mana ia yo Yesu na maliu. Au ke fia isala elu. La so ko farsa I fua isala elu. E ke le whaola inga se fua. O le tangata e suafa ia Yesu ke riso le na maliu. E whaola inga oe. And this time, e leo se kaimio Israelu, o le kaimio oe, le kaimio titi, le kaimio kakou nu ese. O lele yo no lu falele ato to nu ese. Awe ke popole ya Israelu, o le wingo lau tala awe popole. Just pray for them. Awe foi kaku ke wha maululungo le tato vama Israelu. Ai o le wingo tala awe ke popole, langa ilo se kaimio Israelu. O le kaimio kakou. O le fai ke kenga. O lo fia Israelu. Misile o ele pasi o le sikianga. E manga kunga koe ke alu le pasi longa lua. Ai la kul pasi longa lua. Ele aiso ua vango aisa, ele o oise Israelu. Nga ole Israelu e alu le pasi longa lua. Fasanga, e ulu fale lole ato tonu ese, fasanga lole atu mai faaolaina Israelu umo tutoe ia kupu lola i ngar fa le kongo ka koe fi Israelu e misile le sikianga. Praise the Lord. This is our only moment. Ai ole moment, lea ole a lua afe tausanga, talu ona te tala e le tua. Amen. Whamanuia le tua ia joy. Via le di, awe ke maa. Avela oe a menge whafkai le tua le whia olo e whafafonga, o le kala ingo Yesu nga maliu, e leo skala ingo se loku. Amen. Hallelujah. Au foi ke sau fue ke loku inga inu me loka au ngai, ai anga luetu le anga o le tua. Ia lan me ke ngofo umi ai le kula ima e savali. Skala ingo se lotu. In Jesus' name. E lua tangata anga i mai manuia o tangata e ngā lala manau nau leo pumoni ma tangata o lo teita ina le nganga o le tua. E ke saulo e se se le nganga ke sau ai ia se tuloa e wha lave oe. E o leo whaisi hevi al me leo pa i kwai. So se se anga i mai te tonu le minsi o lo unga lue ai. Don't come. I am preaching the grace of the Lord throughout to anybody. Ai a whai anga lue atu le nganga o le tua. Awala e ke leo sikai, whalongo, usikai, kulai, savali. Pe a whai o manuia lo loto nga lua le ngango le tua la wa wina lo pumoni, o e whirwhire ke whia ngai mai. Stand up and go. Kako whiro i se aso i le lofo le tua. Ai e sau o na ua ngā lala mamalia lo loto ia Yesu mo lona maliu. E ke mangakolo e ke sau ai se se ele nganga ke sau ai. Ia, e ke whaalave nga luenga. Ia, in Jesus' name. E whainga kāinga manguia o ele manguia le flow. Nga kafe mai lungo sa tauru le manguia ngā le flow. E le ngā te tutonu a lo flow ia Samoa. O le respond o e whatatau ia Yesu molona maliu. That will determine ia pe sosoangi ke le i le savalinga malau journey le iai. O upuia o tuspa ia. Mantala, e te le iloa le aso maltaimi. E lui tau tātou, but at the same time, whafonga whaman mole, e maise lava lui tau tangata le italia Yesu. E leo se lui tau mo tangata wa ia Yesu leo langa. E ye le upo tangata, e le teime peise i e whapereska, whawewhela ni te o le fia. I ka ngakala le o maliu loa, o walu le fia longo winga lala, o le sau leo le whawawau. Listen, please. O le tala le tuspa ia. O le mena e matango fia matawai le tangata whai mai paulo na o molitino ia i utaia whatasi ma eleni vaenga taua i o le whiau e te tau na ui ma iaiso se Samoa e fia manguia ia Yesu. Salamo ma whatuatua, ngaluenga lua se fulu na iai. Na o molitino ia i utaia whatasi manuese le mataupu Salamo i le tua ma le whatuatua ia Yesu. Praise the Lord. Au ye lo oina.
Ele whakalia se kupu wharsa. The moment ke whaalongo i ngā lua o le nganga o le tua, au tau alanga ina lana upu, po ni pe senga foi o vi inga o le tua, ngā lua i le nganga o le tua, ia te ohe, that's it. Ma talia Yesu. Tali tonu i lo roto, tau tino i lo ngutu. Ai te tauna e tali tonu e tusa ma le upu. Ai aua ke kali kongu e kusa ma le kamai upu, ma le upu le whaife au, ma le upu le skangaka ngai whau popo iai. Has to be pure. Nā le upu ale tua te tali tonu iai. O la le upu le tua, whai le upu Yesu, o satani, e le sauna na ngoi, e sau e ngoi e fasi ma whau matia, e na ou sau i o tō maua le ola, ma ia maua a chili ai lava, tala noi le o langa nei ma le o la tali. Ua siol le mele na. Ai ole siol e ui atu ia Yesu na maliu. E le ui se awa onga se lotu, po ai lava le lotu. E le ui se longa ke papakiso le loku lema a pai ma la fai. The moment ke whaalonga nyawa onga whapengangi e kalesia, run away. Aisha, they are looking for their members. Ai leo kalangoi le lofa tuno le tua na fua ina maliu Yesu. O e whafonga mai whamanmole. Via le ri amu ia oe se sa mo e whafonga le whiaule nei. Ia ma teimio, telo teimio lo e whafonga ai. Mani aso to toi tusai ma le lofa tuno le tua amu ia oe. Hallelujah. Ele stala ingo se lotu. Ele sue e foin kupe ka kou. Even though e siri atu na taua ma pupula yo mata na ilo le alu al fiafe ka onga le kele o Piper College. Su e kupe ka ngaka in Jesus' name. I'm not afraid to say that. Ele o Piper College uma, but most of them, very sad. Huh? Via leli. Ya ko sausi, ko foi me kako ya sko ingo pegelu. Le faula inga. Le faula inga fa isala elu pegelu ia. Mai ngo ia ila sole nga ya e feta lai mai o ia. E ko ke lole le fasa. E me lo pu le tu ala lunanga po ya kulai alu o unga a mia kamanga e waku ya ke o aisha e yer kama lola le wau ilu mo le tua na ngaluenga ai pangalea wo umo na fetalai Yesu wo umo na maliu Yesu o ia na fetalai wo na o ia o le ala upumoni maleola e uia tuai ka kou i le tama. Awa anga whapenge i sao i esko ingo kone lio e kusai manga ngaluenga le leio wau ilu mo le tua so le kupul fale kongu o le alfale kongu ia ole lopo ile wala ole lola po la kongu le wasa ai ole a maua ilo sa kangi lava ngoa e a o se kangaka a o se fa pi a le ve mai le foi nga sa fo ia esko inga o Cornelio lo na winga sa fo la kangaka le vi foi ya pura lo winga sa fo la wali e fe mai ka po ya la lo winga sa fo la wa mo mai le cha wo fe au e uia la wau ilu mo le tuanga luenga Cornelio. Samoa, pe ona whasoa tu se temu mawai. O Samoa, kele yo mawhawhau le leo me. Kele yo me le leo mawhawhau i Samoa. Kele fo inga luenga le leo ma. E whai e Samoa. E vai for kele me le leo whai Samoa. Lau kuku wharsa e fiafe. Le kong ia lai whai a. Ao lona whai ngata e whai. A ua le vi e la le tua. A e whau e ka ngaka le vi inga o le tua. Pe mai lo le ma Paulo. Pe mai Yesu. Sole la lo kala konfiang ngo fola ngo fo Mose sole kele melo o ko se Mose ko e la konfiang ngo fola ngo fo Mose ma ele fa mingo ngo sko ka mai lima se kasi ai fa polonga tangata anyway ole upo Yesu ya jala ele ole mo ka ko ale ma fie ya sa mo se pili fa ale fa sai nga fa kusupu ha praise the Lord la unga pe telu na tusina ai va ai le sole fa mangwi ele tu ala lunanga ko pa ia Pamangwia i losko inga koni dio mole ainga soli. Yonga kalo fofo le la wali e fe mai ai le papatiso te se le sao le langi. E le fe loa yo e mai Yesu nga maliu mo e ke lua fe loa i lo e ke le kalangol ngami o papkisonga. Ta te fa alo i le loto futi e fo male le malamalama o to telo tangata. Ai ka kalangoe le kalangoe kusai mal mawalungo maliu o Yesu. Yeah, you don't even need. E le kulia se e papakiso. O mea ngang kupulungo o San Paulo, a toa mea umai lunga o le San Paulo, taua o lo salamo ma fatua tua ia Yesu Keriso. E ei dao ngā, e whamanatu ia te oe o le ua whaia lau filfilinga mo le tua, ai leo le papakiso e ke sawai. It's a matter of fact, e ko kele kanga papakiso a le salamo e sel whawawau e ko kofu ai. Sa moa le atunu pele a lofa Yesu ia te oe.
Only Jesus that was crucified. Tala noa tuala unga tual kama kiki o pekeru la unga lo fa ker siang lo pekeru. Fulfio lo le manguia ya nga isi a inga si a inga Cornelio sori. Aya nga la unga fa li sala eru ha sori. Fe mai ya ko ke lo le ya ma ko ke le waku ya ko ma ko sala eru ko ngue se fa pau pau. Pe vai ai. Ale wa maliu Yesu. Ke le yo lo ku fa penga Amen. Lai manguia loko ke le fai fe aul manguia le makau kia le te piu le upolo falongolongo e pol kalame manu malolo pumoni o le vanga fia invite le si fai fe au le au nga fakau wa ala me sole langa le fia makai ka ya oi langa nge ke o kuria yo la me fai pe kuria ele lo fai kanga ka wa ile me mongi o le lotu na fa tau Yesu lo na toto ele pule se fai fe au ele ai mo se fai fe au pule se kalesia. Wera oe nga whawhaea, remember ole e kalesia na whatau le toto Yesu. Amen. So feel free. Mo ki ngoa yel whaiwhi au li mai tia lai mo kua manguia le loko. Am kua whainga kānga whapiso. Levan ka ngoan vai tia wau ngale. Whamanguia mai a kako ala lupu mongi au. Ala ngo winga e kuri e kako langa e whasa ele. Ele pūlenga nga sau sesi whaiwhi au. Ai mai sia le whaiwhi au nga e oile ingoa. Oi fo ile ingoa. O le mena na tupuri la u boma la fai u sa mo e por kalam e le ki o sa mo e o le vanga fai bia le tala no tu e ni si volta to u so ja mo so e sa ili se ava no e fai el por kalam tala ingo so fo Yesu na tu te fa fonga por kalam ele skala ingo se loku mai o ia la mo le vango lu al kala ngoala la sangil me inga o sa unga ko balanga fo kelo kemika ke malanga sa mo nga visiri ya kwa oi la lengol ko fai fiau nga ka o kwa lengol fa ka va o si au na fa tau va e manatu fa tau va yer kelo fai fiau but they need to hear le fe au lo fa nga ele tua o titi sa le belengo mai ya so ko vala au kula le wa lua o luono la la vele vala au mai ya so many times you don't have to hate me mate. Man, amu io ele ke falongo lo pumongi o lo fa nga ele tu le ola fa tau va ele se kala ingo se loku a fai fo yo Yesu na maliu o malia lo lotu you are most welcome ke se suma fo ke la unga ko ngi fo ko vinge ngi fo ka mai fa le fa malo si au la uso se le kale si Yesu ele se kale si ka ko se me nga lingo nga akale o sa kangi ala ve vesi le kale si o le lo ve vesi Nalo lua su e poi sa oi se oi. E te lua fei loa ilo mo Yesu na maliu. Ke longa ke la ungo, ke longa ke pese, ke lo foi ma kwa ke le au mau kuspa ye ke loa. A ke lo me la kupu. E le fei loa ia o lua mo Yesu na maliu. E ke lua fei loa ilo. Wow. E kau kingo lo pel kau kingo nga Paulo. Wo tau tino wo le vanga kau kingo le au ke kau kingo ia. Wo tauta me uma ona ole sili ese. Ia langa kalongola Paulo. O ka malosa ia i whengainga. Au. Ia ele ingi whengainga. Ia whengainga whema ia. Ia o tō mana tua. Sa mua i whapau o tō. Sa mua i tā ua tō. O whanaunga tō sa. Sa unoma le tua. Unoma se wha moe. O ki a koa sa mua le tunu pele a. Ia o whela le kako ki whai e kum moi tātou. Whale whamasingo o suenga o suafa. Le suenga o ele. E iei se si o tō e aluma avena mea. Le ai ma se si lua. O mena e a kiri inga mamau e male tua, whafafonga sa moa, na iau ta mama tutua, ma tina ma tutua. Anyway, whainga kawhainga e la ngonga le alofo le tua e whaso ai, ni whangua ma ave maha, pe a whai e leo ia Yesu na maliu lo langa. Very hard for you to know, ma e la ngonga ine, alua la kako kamunga, e tole o menga alu ele afu, o menga alu ele afu. Ele ai ama se afu e kukusa ma menga kupurungo sa jaulu sa moa. Le ai se mea e whatu saina, le alofa tu noa o le tua. Na ia tau aveo tātou whale tonu, mo tātou leanga, mo tātou sese, ma tutu i lungo le sātauru. Ai tafe mai luna alofa tu noa. Luna alofa tu noa na ia whetalaia, ia. A whai te fia muri, mai a te au. Ia mariela lau sunga whawhiti o ia te oe. Ave lau sātauru ia so whaiso. Na e muri la. E mawhai anga si ia foi maunga, ao lou le fia usika, ia ma lou le fia muri ma kaukia. O lou fia fai manga, ko ia ma kaukia. You have to die before you really die.
Whamanuia le tua e alofa Yesu ia te oe sa mo le tunu pele. Pe ngalo sisi me nge kiu ku waila fa longo e flow le fe awolo kalongo a ku le aso mo le taimi. But if you can only hold on to one thing, one important thing. So se kaimel por kalame ole fe auto ave. Wa na o Yesu ke riso na fasa te reina. Wa lava le mo oe, wa lava le mo au. So to lua mal fanau mo so se Samoa. Le auso Samoa le tunu bele. Yo na tai lo na fainga malo, yo na tangata nuu. Yo tatu ainga le tino ni wo mai masani. Wa lava matutoe le mena tupu lungo le Santauru. O le tali le nao so se whaafitauli, so se mawhatianga, so se avenga, so se mai. Only him and him alone. Tu mau alofa ta mai lungo i tātou umala tunu pele. Whaftai malo te mi whawanoinga. Tune mai lesi kako pūr kalame. Ia mai lea ka unga me share and likes. Kau lei loka unga me sole. Whasoa iskanga ka. E ao kako pūr kalame sole. Tune i pūr kalame nga. E ao ngā moe. E ao ngā mo kofoi fiau. E ao ngā mo tātou uma. Ese walawina. A o leo si kai fo iau ilo walawinga. God will go somebody else. Ai au fa mau lalo ma tau fi mau tu sai ma wala wala tu po le fia o fai au por kai por fia poskolo ile por kalame. You can only disagree, you can only against, you cannot face it and you cannot beat it. Simply ona o le lofa tu normal piu o le upumonia le tua. E lofa Yesu ya toi. Ma lo la fa iska kalu. Amen. Fa ftai lo temi fa vanoina. Malu tasi tolu fa oli mai vanu me fai na vlau mai ai. Pole olu fitu ono fa lu o tasi fa. Let's share the grace of the Lord. Ia leli. Fa manu ia tele le tua lo matu o tua fa ftai tele. Father yo mai a foi por kalame ne fiafi. Nga tia fa tau va atama. O matu o tua tau ngotale tau o tangata. O lo toto na malingi. Ele siang sala lis pepelo yo fofonga na e tau ave o matu se mo matu le anga matu tu ilungo le sa tau a tafe mai ai nalo o lofa tu no le alua feta usanga o lo feta fea ita mai le umavai manuia le tanga te salamo moni pe on tau langa la upu ma fatu tua ya te o Yesu Kristo ia via o e fa vau lo matu tua so se samo na fa fofonga le ne fiafi ke so soani lo wanganga pa ia tama au tu wa nolo wa lofa tu noa ne ia fa pena na fili ai ma le tonu fili mo o Yesu Kristo e ato le taulanga woman fa tonu. You the only answer, Father. Ele ma foi ese sa mo lo to sa tama ele foi lo to sa mo stangata soifua ai pangalia ale mana ia tangata le maliwo lo walpeli ole afenga talo na tau noa. E o te whafta i atu i le malosi, i le avanoa, i lau wala au wha ngai le ola whatau waa. E tau alanga lo walofa tu noa mo sa moa wau. Manulawa o ta ua o le alofa tu noa. O walava ma le loto le tangata. Lofi na ngalo i whatau nuine ta ma whafta i atu ta ma. Ole a iei whaito toa te tala ono o lo walofa tu noa miso lau pumoni. Tailo manatu maiso matu watunu pele o Samoa. Awa o lau putama ia tau ana yo matu mantua sa matu mua i whapau. Samoa i ta ua i mantua wal whanaunga to sa sau noa ma lau a fio, sau noa ma si whamai moe. Ai ono lo toto na malingi, o e sa vava mamau. O mawhaina whalata lata atu i ate oe, sao loto i ate oe, o tau whanawina ona oe, a o whaongaina mo lo malo mo lo viinga. Whainga malolo matu atua i ona teitai. I ona tangata nuu tamani o matu ainga le tino ni woni e masani. Si tiatu i wa o lofa si o matu atu pele o Samoa. Mole tama. Matu tital tonu ma fatu atua si lava o wala e meselo o lofa tunoa. Si tiatu i wa o lofa tama ele whangaloina Israelu lo nuu. Le au pa ia, Father. Tu sai ma lo lava lofa tunoa i lo lava teimi. Wa e wha maina lava o latu loto ma e whatau waso i e latu ona o lo manatu mai. E whawhitai e te leo tū la fo ina ta maolo o pale pea lo walo whatu noi lo lava teimi. A ona ulu fale lau e kalesia. O la e whasanga ma la vea i Israelu mo tutoi le teimi. Lo fina ngalo lo whai whatau nu e leo le loto tangata. Si ti atu la ingal whatu tua lau tele so se ngangana i so se lanu.
So se tasi o salamo moni ma whatutua ia te o Iesu Keriso. Si ti atu le auso. Tano le minsi ta maa Australia o Samoa New Zealand nei. Wa nauni au nei whatau wa au mātou tangata. We are nothing without you, Father. But with you, Lord, in our hearts, we are more than anything for your kingdom and your glory. Manuia ta mal pulengo le tio le uso foi. Longa luna fiafi male ainga. Wa lofa falo lolo mātou wa tua. Si tia ia te oi mea uma mal wha maulalo wha manuia so se Samoa mantua nei pol kalame o mātou wala whatau wa ele te talo ona lo walo whatu noa. Fe so soani e o lo wha penauna le malama lama tama. Ma whaasa se ina ngaluenga whaia ina al pauri in Jesus' name. Whapapula o lato mata se o lato fili ai fo. Mo lawa fio. Le ato tuanga lo walo whatu noa na whatau na ulungo santau. O maola whatau wa. Ma ua ma le whanau tama. It's an honor to serve you and to live for you, Lord, continually. Linga te leo langa nei, a leo la tali. Tu mauia te ole vi inga nei masa uma whaftai tele. Hala ia Yesu te talo le whaftai tele. Amen and amen in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Thank you, Father. Praise your wonderful name. Praise your holy mighty name. Hallelujah, hallelujah. Ya, o whafonga le tātou tinu i le tātou porkalame le nāma le taualunga i o le tautua i le nei a fiafi. Ya, mai le sunga le whaafengai ngā pāsta titi sa le pēr ma le whalitua i a Tania. Ya, ma le manu malo i le upumoni. Tautua peo nei eile nei vanga la fiafi. Ya, mai se foi o le au onanga. Ya, pi o nei ai i asu sāti tasi le tau leiva. Se ia pa ia le tūla e se folu. Ia mau manatu le taulunga e fuali nao le tātou porkalame. Ia ma le tātou tautua le nifo i a fiafi. Whapteitele atu i le pa ia malmamalo le tātou atiruu. Ia mai seiro mafuta mai ma le talieina o le tautua al Radio Samoa sifuli mai vatolu amo i le nei fo i a fiafi lona a susa. Whamangalo se whamatalanga o le tautamali i lo whinangalo whalewhalo le tua. Whamangalo mai le tua ouna. Pero i tātou le aswa tai au i le tātou no leono. Pea tātou au lia i siola ma se malosi mai le tua. Manuia malolonga o le neipo,
manuia fo ile lau sui fe amu wenga ile so atai au mai se fo io nai fa nau ia onga pe ona masani ai sau si fo se fa so fo ia Wai a ole matai le iriso Yesu o ia ole ali ole fi emu so e o ana nafi eteleto e mama